آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے جو دوست اور دشمن ہیں اس حوالے سے ان کی مکمل رہنمائی کی ہے، تاکہ جو ان کے دوست ہیں ان سے وہ دوستی رکھیں اور جو ان کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھیں، دوستوں سے فائدہ حاصل کریں اور دشمنوں کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے، پیچھے اللہ پاک نے یہودیوں کا اور نصارہ کا ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آگے پھر کہا تمہارے دوست کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ ہے اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے دوست وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ابلیس کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن ہی بناؤ، دشمن سمجھو۔ لفظ شیطان اس کا معنی ہوتا ہے خرابی کرنے والا، فساد کرنے والا۔ یاد رکھیں شیطان بہت ہیں اور ابلیس وہ صرف ایک ہے۔ ابلیس بھی شیطان ہے لیکن یہ ابلیس اس کا ذاتی نام ہے اور شیطان اس کا صفاتی نام۔ اس لیے ابلیس بھی شیطان ہے اور اس کے علاوہ اور بھی شیطان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے، تو ان شیطانوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ ابلیس ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابلیس کے گمراہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی جال میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک کتاب ہے امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں انہوں نے مکمل آگاہ کیا ہے کہ ابلیس شیطان کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا ڈاکٹروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، تاجروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، امیر کو کیسے گمراہ کرتا ہے، غریب کو کیسے گمراہ کرتا ہے، اور نوجوان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، بوڑھے کو کیسے گمراہ کرتا ہے، عورت کو کیسے گمراہ کرتا ہے، مریض کو کیسے گمراہ کرتا ہے، صحت مند کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ایک عبادت گزار ذہن رکھنے والے انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے اس کے اندر انہوں نے بتائے۔ محترم ساتھیو، مہینوں کے حوالے سے بھی ابلیس نے، شیطان نے انسانوں کو بڑا گمراہ کیا، خاص کر یہ جو 3 مہینے لگاتار ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ان 3 مہینوں کے حوالے سے شیطان نے انسانوں کو بڑا گمراہ کیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، اور اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ معاشرے میں
इतनी बिदात मौजूद है मुहर्रम के हवाले से, सफ़र के हवाले से और रबीउल अव्वल के हवाले से कि शैतान ने किस तरह गुमराह किया और नेकी के रंग में गुमराह किया। नेकी के रंग, सफ़र का महीना आगे आ रहा है और इस सफ़र के हवाले से मुसलमानों का ज़हन ये है कि इस महीने में जो शादी करेगा वो सिफर हो जाए, क्योंकि सफ़र का महीना जो है वो नहुसत वाला महीना है, लिहाजा इसमें जो भी शादी करेगा वो सिफर हो जाए। तो याद रखें, सिर्फ एक ही हालत है जिसमें शादी करना जायज़ नहीं है, उसका ताल्लुक ना ये महीनों के साथ है ना औकात के साथ है, बल्कि वो एक कैफियत के साथ है कि उस कैफियत में शादी जो है ना हो। और वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इहराम की हालत में ना शादी कर सकता है और ना किसी का निकाह पढ़ा सकता है, सिर्फ एक इहराम की हालत है। अब वो इहराम हज का हो तो भी यही कानून और ज़ाब्ता है, और वो इहराम उम्रे का हो तो भी ज़ाब्ता यही है। अब हज के जो अय्याम है वो मखसूस है, लेकिन उम्रे के जो अय्याम है वो मखसूस नहीं है। तो इसका मतलब है 12 महीनों में जब भी कोई उम्रे का इहराम बांधेगा तो इहराम की हालत में ना वो अपना खुद निकाह किसी से करवा सकता है और ना किसी के निकाह का खुतबा दे सकता है। बस ये एक हालत है, बाकी 12 महीनों के किसी दिन में किसी लम्हे में शादी करना कोई ममनू नहीं है। अब रमज़ान में कोई बंदा शादी नहीं करता, कोई बंदा आज तक आप में से कोई एक बंदा बता दे तो किसी को याद हो कि किसी ने रमज़ान में शादी की। हालांकि यकीन करें, अगर रमज़ान में कोई शादी करे तो कितनी खैर व बरकत है कि वो जो वलीमा है वो उन लोगों के लिए होगा जो रोज़ेदार होंगे, जो भी रोज़ा रखेगा उनके लिए वलीमा रखे। वलीमे का सवाब और रोज़े का सवाब, दोहरा सवाब उसको मिलेगा। लेकिन आज तक एक बंदा भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हालांकि कोई मसला नहीं है, कोई नेकी समझ के साथ है। अच्छा, मुहर्रम में शादी नहीं करते, क्यों भाई? कि मुहर्रम में शादी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, ये भी शैतान ने गुमराह कर दिया है। अगर किसी शहीद की शहादत की वजह से शादी जायज़ ना होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा था और जो तमाम शहीदों का सरदार था, वो शहीद हुए हैं शवाल के महीने में। तो अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कितनी शादियां शवाल में हुई हैं। किसी ने ये नहीं कि शहीद की शहादत की वजह से शादी की कोई मुआनत हो, बल्कि शहादत तो एक एजाज़ है। याद रखें, ये गम नहीं है, ये तो एजाज़ है। इस बिना पर ये जहन जो है ना खराब किया, सफ़र के महीने में खराब किया। और कितने अफसोस की बात है कि नवासे की शहादत की बिना पर तो शादी नहीं करते और नाने की वफात जिस महीने में है उस महीने में शादी कर लेते हैं, यानी नाने की वफात का कोई गम नहीं, जबकि नवासे की। मोहतरम साथियों, हमने वही करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए आप मुहर्रम में करें, सफ़र में करें, रबीउल अव्वल में करें, किसी महीने में आप शादी करें, कोई ममानत नहीं है। बस एक हालत है कि इहराम की हालत में शादी करना है, बाकी ये ज़हन बनाना पड़ता है। अब मिसाल बतौर, मेरा बेटा है, बेटी है, मैंने शादी करनी है, जिस फैमिली में करनी है, अगर उस फैमिली वालों का ज़हन ये है तो उनकी ज़हन शादी मैं करूँगा, उनको समझाऊँगा कि भाई तुम्हारी बेटी का मसला नहीं है, मेरे बेटे का मसला है, या मेरी बेटी का मसला नहीं तुम्हारे बेटे का, आखिर मैं भी तो कर रहा हूँ। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझाई जाए। तो इस तरह ज़हन साजी करने से ये जो बिदआत हैं, ये रसूमात हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।